हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिल्म ने आज हमें देखिए +3 सेकेंड सेमिस्टर यूनिट 1 कोड 3 बुक नाथ साहित्य विषय। तो पिलाने आमे पार्ट 1 वीडियो रे देखिथिले नाथ साहित्य कोन, काहाको कुआ जाए, तार नामकरण किपरि होइथिला, नाथ धर्मर उत्पत्ति संबंधी मत आज आमे देखिबा। जो बने नाथ साहित्य कोन, तार नामकरण किपरि होइथिला से वीडियोटी जे देखिनो जाइकी देखि दियो। आज आमे देखिबा नाथ धर्मर उत्पत्ति संबंधी मत। 1200 शताब्दी रे ओडिसा रे प्रचारित नाथ धर्म और साहित्य ओडिया साहित्यर इतिहास रे एक नूतन अध्याय सृष्टि होइथिला। धर्मभूमि ओडिसा रे भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायर आविर्भाव धर्म और साहित्य को प्रभावित करिथिला। 12 शताब्दी बेलकू एही धर्म ओडिशा तथा भारतर अन्य अंचल को प्रसारित होइथिला। नाथ धर्मर उत्पत्ति संबंध रे गवेषक माने बहु मतामत प्रदान करिसेंती। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मतरे नाथ धर्म होची शैव धर्मर एक शाखा। तो पिलाने आमर सिद्धाचार्य 84 जन थिले, जेपरि कि बौद्ध सिद्धाचार्य मध्य 84 जन एवं नाथ सिद्धाचार्य मध्य माने शैव सिद्धाचार्य मध्य 84 जन। तो नाथ सिद्धाचार्य मानकर किसी जनक नाम जेपरि कि आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ, नित्यनाथ, मीननाथ, गौरांगनाथ, कर्पटानाथ, निरंजननाथ, नित्यनाथ, मयनाथ एपरि बहुत किछि नाम अछि। तो पिला माने आमे नेक्स्ट देखिबा नाथ संप्रदाय और साधक मानकर वेशभूषा, तांकर वेशभूषा किपरि थिला से विषय रे जानिबा। नाथ जोगी मानकर मध्यरु केतेक कान पेड़ी नड़ी पिंधिबा सहित बेकरे रुद्राक्ष और ललाटरे चिता ग्रहण करती। तो से माने रुद्राक्ष पिंधुथिले, ललाटरे चिता ग्रहण करथिले, आउ कान मध्य फोड़िथिले। तापरे देखिबा हातरे केंदरा, कान झुली कना झुली, लाउ थाल धरी द्वारा बुली बुली टीका, गोविंद चंद्र, लक्ष्मी पुराण और दाता कर्ण इत्यादि उपाख्यान गुड़िक सुंदर रागरागिणी युक्त करी गीत गाइथांती। से माने गीत मध्य गाइथांती। केतेक स्थान रे सप्तांग जोगी माने तंबा थाल और केंदरा धारण करथिबा मध्य देखा जाए। तो आजिका जुगरे केंदरा माने जेपरिकी भाउलियम, जहाकू से जुगरे केंदरा बोली कहउथिले। नाथ जोगी मानकर संगीतर मूर्छना रौद्र दग्ध प्रांतर उपरे गोधूली उदास छाया प्रतीयमान हेला भली भाव सृष्टि करिथाए। सेमानंकर केंदरार स्वर हृदय तंत्री को स्पंदित करिथाए। तापरे नेक्स्ट आमे देखिबा नाथ धर्मर दर्शन तत्व। गुरुवाद। नाथ धर्म रे गुरु को अवधूत अर्थात सद्गुरु बोली कहा जाए। सद्गुरु को आशीर्वाद बिना सिद्धि लाभ संभव होई न थाए। तेणु एही धर्म रे पुरुष सर्वश्रेष्ठ मान्यता गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान्यता दिया जाइछि। साधक साधना करि सारिबा समय रे सहज तत्व परम पद तथा नाथ स्वरूपक उपलब्धि पाई सद्गुरुंकर सानिध्य निहाती आवश्यक, कारण गुरु ही साधक को उचित मार्ग दर्शाई थांती। साधक जोग प्राणायाम आसन इत्यादि माध्यम रे जेतेबेले शरीरस्थ समस्त चक्र मानकू भेद करने चेष्टा करे, सेतेबेले शरीर मध्य घटुथिबा परिवर्तन और तज्जनित सृष्टि नाना प्रकार भाव में मन को स्थिर रखी साधना सिद्धि लाभ करिवार शिक्षा गुरुंक ठारू मिलिथाए। काहाठारू मिलिथाए ना गुरुंक ठारू। नाथ धर्म रे गुरु होउछंती श्रेष्ठ तथा सर्वप्रथम। नेक्स्ट आमे देखिबा पिंड ब्रह्मांड तत्व। नाना धर्मर आदि गुरु गोरखनाथक मतरे जेउ जोगी निज शरीर रे चराचर विश्व अनुभव करे, से ही हुए प्रकृत पिंड तत्वदर्शी। नाथ सिद्धाचार्य मानकर प्रभु हेउछंती सच्चिदानंद परम ब्रह्म शिव। से ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता। नाथ धर्मी जोगी जोग साधना द्वारा इंद्रिय गुड़ी को निज अधीन रे रखिथांती। तेणु से शून्य समाधि रे थिबा समय रे परम ब्रह्म को अनुभव करिथांती। विश्व ब्रह्मांडर प्रतिटी सत्ता को सेतेबेले जोगीटीए उपलब्धि करिथाए, सेतेबेले तांको सिद्धि मिलिथाए एवं एही सिद्धि साधक पिंड ब्रह्मांड तत्व को बुझी पारिथांती। नेक्स्ट आमे देखिबा शून्यवाद। शून्यवाद बौद्ध दार्शनिक धारार एक गुरुत्वपूर्ण मत। एहार मूल धारणा होउची जगतर समस्त पदार्थ और घटनार निजस्व स्थायी स्वरूप नाही। एही मत अनुसार प्रत्येक वस्तु परस्पर निर्भरशील और अस्थायी अटंती। शून्यवाद मानव को मोह, अहंकार और आसक्ति दूरेबाकू
ଶିଖାଏ। ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହାୟକ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ଦେଖେଇଥାଏ। ଏହା ଦାର୍ଶନିକତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଗ। ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କହିଲେ ଆତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ। ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯୋଗକୁ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସାଧକ ନିଜ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରି ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିରେ ମିଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳଧାରା ସ୍ଥିତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନା କୁଣ୍ଡଳିନୀ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ଏହା ସୁଷୁମ୍ନା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମନାଡି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇ ମସ୍ତକସ୍ଥିତ ସହସ୍ରାର ମହାପଦ୍ମରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ନାଥ ଧର୍ମରେ ହଠ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ହକାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଳନ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିର ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମତରେ ମନକୁ କ୍ଷିପ୍ର ମୂଢ଼ ତଥା ବୈକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ତିନି ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ଓ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗ ସାଧନା ବେଳରେ ସାଧକ ନିଜର ଶରୀର ସଂସାର ଓ ଅହଂ ଭାବକୁ ଭୁଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଶରୀରର ସହସ୍ର ଚକ୍ରରେ ଚିଦବିଳାସ ସାଧନାର ଉପଲବ୍ଧି ସାଧକ କରି ପାରିଥାଏ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଏହି ଯୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗୀ ରୂପୀ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଶିବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଯୋଗତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। କାୟା ସିଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି କାୟ ସିଦ୍ଧି। ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆମାନଙ୍କ ଭଳି ନାଥ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନାଥ ଧର୍ମୀଗଣ ଶରୀରର ଅର୍ଥାତ୍ କାୟା ସିଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କାୟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ସାଧନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। କାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ନା କାୟାକୁ। ପରମାର୍ଥ ସାଧନାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମନ ତଥା କାୟାକୁ ନିରୋଗ ତଥା ସାଧନକ୍ଷମ ରଖିବା ଉପରେ ନାଥ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଣ୍ଡୁକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରି ସେମାନେ ଆଜାମର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟବାଦ। ନାଥପନ୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଧର୍ମର ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଆଦି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଓ କଠୋର ତପ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସଂସାରର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଧର୍ମର ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାଥ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଦର୍ଶନର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନାଥ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଥ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ।